ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସେ କୌଣଟା ମତେ ପରାଜୟର ଘୋର ବୋମା ସହିପାରୁନି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତା ନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଯାଇ ତାହାର ଦାରି ଖାନ କରି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବି ଭଗ୍ନୀର କୋଣେ କୋମର ଏବେ ବନ୍ଧ ଶିଶୁ ପାଳ କରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ଲିଭାଇ ଦେବି ଆମ କଳଙ୍କ ଲାଞ୍ଛନା कौन बंध रुक्मण कुमार तुम मुख को टिके लज्जा लगुनि लज्जा बारंबार होई पराजय पथ खुंचा दे आसुच समर प्रांगण तुम मुख को टिके लज्जा नहीं इंद्र सम्राट एक बार बारंबार कन्या पद्मा को देइछि लज्जा अपमान से वृद्ध उग्रसेनठ धक्का मारी तोड़ी देइछि मथुरा कटकु मात्र कहा पाई जानिछ कहा भाई सम्राट मात्र सही कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम भाई भाई सम्राट यही बार अपेक्षा करी देखंतु सम्राट निश्चय धरी आनिबि से प्रसन्न कोणी को भगाइबि आनि तुमरी चरण तले मो एथर आसुछि सम्राट आसुछि रुक्मण निश्चय कहिब समय मनर पर पड़िले सम्मुखे से कपटी केशवट निश्चय मरिब महरी हस्तरी कारण मो प्रबल चोरा पिता मते घर संकट रक्षा कर पिता मते घर संकट रक्षा कर पद्मा कौन रे माँ कहे की कांदुछो रे माँ बिराड़ी आगे कौन है उंदालुड़ी अम्मा उंदालुड़ी अम्मा उंदालुड़ी अम्मा उंदालुड़ी अम्मा अबे चुप मो पचारुछि कौन है उंदालुड़ी अम्मा माने पुणी सही कथा केउ कथा पुणी सही कथा ए बिराड़ी पुणी सही माड़ गाली निंदा अपनिंदा केते सहिबे गोटे केते सहिबे जमा देईकर लुह देखि मु जमा संभाली पारुनी मो आखिरु भी धार धार होई खाली बोही जाउची उंदालुड़ी अम्मा ए माँ पद्मा ए बिराड़ी चाह कहूची ता कथाटा कौन हाँ पिता से बुद्ध अग्रसन आ से कृष्णर बल पाइबे मते धक्का मारी तोड़ी देले से मथुरा कटकु हाँ पिता ए परी दुर्बार साहस से वृद्ध उग्रसेनठ जो भाषा रे गाली गुलाज करछि आपन को कान जमा संभाली ए बिराड़ी आपन कोन कहि से वृद्ध उग्रसेनठ धक्का मारी तोड़ी देला कन्या कुमार तुम्हें कौन करुथिलो छाड़ी न थांती आज्ञा कौन करिलो जते जहाले आपनकर से समुदी ना नहले मु भी सहज रे छाड़ी न थांती कौन करिथांतो तुमे मु भी तांकू कहि दैछि कौन कहिलो 35 छेली की 37 मेंढा अच्छा एका लढियो ए बिराडी कन्या महल मांडा चुप बारंबार अधिकार करुछि से वृद्ध उग्रसेनठ
ପାଇଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ବଳ। ବଳ ଦେଲା ପ୍ରକାର ଦେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏହାର ପ୍ରତିକାରଟା। ନିଶ୍ଚୟ ଖଟିବା ତୋହର ଚରଣେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଅଗ୍ରସେନଟା। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କପଟି କେଶବର କିପରି ଅଛି ଶକ୍ତିଟା। ଜାଣି ଜାଣି ମାରିଲା କୁଠାର ମୋହର ପକ୍ଷରେ। ଆରେ ଗୌଡ଼ ତେଲୁ କନ୍ୟା ମାଳ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାଜି ଅଛୁ ବାଳ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାଜି। ଆରେ ଗୌଡ଼ ତେଲୁ କନ୍ୟା ମାଳ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାଜି ଅଛୁ ବାଳ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାଜି। ଦେଇଥିଲି ମଥୁରା କଟକୁ ପୁଣି ଆସି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁଣି ଆସି ଛାଡ଼ିଲା ହୁକୁରେ ଶକତି ଅମାର ପରୀକ୍ଷା କରିଛ ସମର ପରୀକ୍ଷା କରିଛ ସମର। ତଥାପି ଅନ୍ତରେ ଭୟ ନାହିଁ କିରେ ଥାଇଆ ସୋତ ନିର୍ଭୟର ଥାଇଆ ସୋତ ନିର୍ଭୟର। ପିତା କେତେ ଦିନ ସବୁ ହୋଇ ଶୋଉଥିବି ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ପିତା କେତେ ଦିନ। ହେଲେ ଜେମା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ବିରାଡ଼ି। କାରଣ କଥାରେ ନାହିଁ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଆପଣ ସବୁ ସହିଲେ ସିନା ରାଜସିଂହାସନଟା ପାଇବେ ଆଉ ନହେଲେ ରାଜସିଂହାସନଟା କେମିତି ପାଇବେ? ନାଇଁ ରେ ବିରାଡ଼ି ନାଇଁ। ନିର୍ଯାତନା ସହିବ ନାହିଁ ମୋ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ହସିବ। ଆଜି ଠାରୁ ମଥୁରା କଟକେ ଆନନ୍ଦରେ ହସିବ ହସି ହସି ବସିବ ତାର ରାଜ ସିଂହାସନ। ଖାଇବ ବସି ରାଜ ଭୋଗ। ହଉ ମୋ କନ୍ୟାର ପୟର ସେବା କରିବ ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜମାରୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ବୁଦ୍ଧ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଠାରୁ ରାଜ ସିଂହାସନଟା ଛଡେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଜେମା ଦେଇ ମଥୁରା କଟକର ରାଜରାଣୀ छिबी यही परमो मथुरा कटक छड़ाई आनिबी से मथुरा राजदंड बसिब कन्या पद्मा आउ दांडरे बुलिब से वृद्ध उग्रसेन असुची बिराड़ी असुची पद्मा निश्चय उड़ाइबी विजयर ध्वजा कारण मो प्रबल प्रतापी तुम्हें ठीक कथा कहिଛ पिता मते मध्य प्रस्तुत होई रहिबाकू पड़िबो बसिबाकू से राजा सिंहासन कारण से राजा सिंहासन होची मो पति कंसकर से बुद्ध उग्रसेन नुहे तुम्हें देखिबो बिराड़ी मु निश्चय बसिबी से मथुरा राजा सिंहासन कारण मु होची प्रबल प्रतापी जरासंधर कन्या पद्मावती मोर दुख कथा कहीले बुझिया नहीं आज टे रही था पूर्व कथा आलोचना पर्यालोचना होता
হ্যাঁ মো কথা শুনলেনি তাঙ্ক বাটরে সে পড়েলে হউ সবু কথা দেখা বিরাটি পণ্ডা অপেক্ষা করে রহিলা শালা আকাশর কইয়া পুনি ধরিব চিলিকার মাছ না কথাটা মতে যাই কমা বিশ্বাস লাগুনি শালা বিধবা নারীটিয়ে ইয়ে পুনি মথুরা কটক রাজ সিংহাসନରେ রাজরানী হাই 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 না নাই মতে সব অপেক্ষাটি দেখিବାକୁ পড়িব ଦେଖିବା କେମିତି ଯେମା ଦେଇ ଆମର ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଉଛି କଥାରେ ନାହିଁ 35 ଛେଳିକି 36 ମେଣ୍ଢା ଏକା ଲଢିବ ଏ ବିରାଟି ପଣ୍ଡା ମାହାଲ ମାଣ୍ଡା